بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم لوگ اپنا لیسن نمبر 11 کریں گے PSY 404 کا. حال ہم اسٹڈی ان سائٹس پہ پہلے 10 لیکچرز پہ جو ہے وہ اپلوڈڈ ہے، اور 11 والا جو ہے اب میں اپلوڈ کرنے لگی ہوں. اچھا، نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرس کے بارے میں آج ہم لوگ اسٹڈی کریں گے. آپ لوگوں نے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے، اسکپ نہیں کرنا. اچھا، مڈ ٹرم کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں، بہت سارے بچے مڈ ٹرم کے ایگزام بھی دے کے آ رہے ہیں. وہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ جو کوئز 1 اور کوئز 2 کی جو ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی اس میں سے زیادہ تر MCQs آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب کوئز 1 اور کوئز 2 وہ دونوں آپ لوگ ویڈیوز دیکھ کے آپ لوگ ایگزام دینے کے لیے جائیے گا. آپ کے بہت زیادہ جو MCQs ہیں نا وہ اسی میں سے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آج کے لیسن کی طرف، دیٹ از اے نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرس کی بات کرتے ہیں. آج ہم لوگوں نے موٹر ڈس آرڈرس کے بارے میں پڑھنا ہے. موٹر آپ کو نام سے ہی پتہ چل رہا ہوگا، موٹر جو لفظ ہے نا ہم لوگ موومنٹس کے ساتھ اس کو ہم لوگ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں. تو موٹر ڈس آرڈرس وہ بیماریاں ہوتی ہیں آپ کے نروس سسٹم کی جس کی وجہ سے جو باڈی کی موومنٹس ہوتی ہیں نا وہ ایک تو اب نارمل ہو جاتی ہیں، اور ایک تو یہ ہے کہ وہ انوالنٹری ہو جاتی ہیں، بندے کے اپنی اختیار میں نہیں رہتی. تو اس یہ جو موٹر ڈس آرڈرز ہوتی ہیں نا، موومنٹ سے ریلیٹڈ جو ڈس آرڈرز ہوتی ہیں، اس کی 3 ٹائپس ہوتی ہیں. یہ MCQs کے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ موٹر ڈس آرڈرز کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں، اور آپ کی شارٹ میں بھی آ جاتا ہے کہ موٹر ڈس آرڈرز کی جو کیٹیگریز ہیں ان کے نیم لکھے. تو 3 طرح کی ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے ڈیولپمنٹل کوآرڈینیشن ڈس آرڈر، دوسری ہوتی ہے اسٹیریوٹیپک موومنٹ ڈس آرڈر، اینڈ تھرڈ ون از اے ٹک ڈس آرڈر. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہم لوگ ڈیولپمنٹل کوآرڈینیشن ڈس آرڈر کی بات کرتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کے جو موٹر سکلز ہوتے ہیں نا ان کو سیکھنا، ان کو حاصل کرنا، یہ سب کچھ جو ایک کسی بھی انسان کی جو کرونالوجیکل ایج ہوتی ہے نا اس کی جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں اس سے کم ہوتا ہے. فار ایگزامپل، اگر کوئی 15 سال کا بچہ ہے نا تو اس کی موومنٹس کوئی 7 سال کے بچے والی ہوں گی، یعنی کہ اپنی جو ایج کی جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں اس سے کم ہوگی. ٹھیک ہے. یا اگر ہم لوگ کسی انسان کو اپرچونٹی دے دیتے ہیں اسکلز سیکھنے کی، اسکلز کو یوز کرنے کی، تو اس میں بھی اس کی جو ایکسپیکٹیشن سے بلو اس کی جو ہے نا وہ پرفارمنس ہوگی موومنٹ کے حساب سے. اور اس میں ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں جو کہ کلمزینس سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. کلمزینس کا مطلب ہوتا ہے چیزوں کو گرانا، چیزوں کے اندر ٹکرانا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو موٹر سکلز ہوتی ہیں، موومنٹ سے ریلیٹڈ جتنے بھی پرفارمنس جو کام ہوتے ہیں نا، یہ ایک تو وہ آہستہ آہستہ کریں گے، اس میں سلونیس ہوگی، دوسرا ان ایکوریسی ہوگی کہ ٹھیک طریقے سے نہیں کریں گے. کسی چیز کو کیچ کرنا، اس کے بعد کینچی کو چلانا، کسی چیز کو کٹ کرنا، ہینڈ رائٹنگ لکھنا ہوگا تو وہ بھی نہیں ٹھیک سے لکھ پائیں گے، بائک نہیں چلا پائیں گے. اس کے بعد جو سپورٹس وغیرہ ہوتی ہیں اس میں بھی ٹھیک طریقے سے پارٹیسپیٹ نہیں کر پائیں گے. تو یہ آپ لوگوں کے ایک تو MCQs میں آتا ہے وہ کون سی ڈس آرڈر ہوتی ہے جو کہ ہم لوگ اس کو مینیفیسٹ کرتے ہیں کلمزینس کے ساتھ. ٹھیک ہے. کا یہ MCQs آتا ہے تو دیٹ از اے ڈیولپمنٹل کوآرڈینیشن ڈس آرڈر. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ کا یہ بھی MCQs آتا ہے کہ وہ کون سی موٹر ڈس آرڈر ہوتی ہے جس میں آپ کے سکلز جو ہے نا وہ ایکسپیکٹڈ کرونالوجیکل ایج سے بلو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو دیٹ از اے ڈیولپمنٹل کوآرڈینیشن ڈس آرڈر کہ ڈیولپمنٹ کے حساب سے جو ہے نا وہ موومنٹ نہیں کر رہے، ٹھیک طریقے سے ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، اور کہ آپ نے سمٹمز بھی اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں. اس کے بعد آپ آگے ہم لوگ چلتے ہیں. دیکھیں، ہم شروع سے ہی جیسے جیسے ہم لوگ لیکچرز کرتے آ رہے ہیں نا، اپنے ایک بات مائنڈ میں رکھنی ہے، یہ جو کرائٹیریاز ہیں نا یہ کوئی نہ کوئی ایک نہ ایک کرائٹیریا وہ لانگ کوسچن میں ضرور دیتے ہیں. اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ کرائٹیریا میں آپ نے 4 پوائنٹس بتانے ہوتے ہیں، ABCD. A میں آپ نے بتانے ہوتے ہیں جو اس کے مین سمٹمز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. B میں آپ نے بتانے ہوتے ہیں کہ وہ چیز اس کو افیکٹ کیسے کرے گی، اس کی ایکٹیویٹیز میں، اس کی ڈیلی لائف میں، اس کی سوشل سرکل میں کیسے اس کو افیکٹ کرے گی. ٹھیک ہے. C جو کرائٹیریا ہوتا ہے نا اس میں آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ کس ایج میں یہ جو بیماری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور جو D ہوتا ہے نا اس میں آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ کیسے آپ نے دوسری کون سی ایسی ڈس آرڈرز ہیں جس کے ساتھ آپ نے اس کو مکس اپ نہیں کرنا. تو یہ 4 کرائٹیریا اسی طریقے سے چلتے رہتے ہیں. ہر جو بھی ٹاپک اس میں یہی 4 چیزیں آپ نے بتانی ہوتی ہیں. A میں ہم نے سمٹمز بتائے، B میں ہم لوگ کریں گے کہ یہ چیز اس کو افیکٹ کیسے کرے گی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو موٹر سکلز کی جو کمی ہوتی ہے نا، یہ جیسے ہم لوگ کرائٹیریا A میں ہم لوگ ادھر پڑھ چکے ہیں، یہ ہے کہ بہت زیادہ اور زیادہ عرصے تک جو ہے نا اس کی ایکٹیویٹیز کے ساتھ انٹرفیئر کرے گی، ڈیلی لائف کی روزمرہ کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں نا اس کے ساتھ انٹرفیئر کرے گی. اور جیسے وہ اپنی کیئر نہیں کر پائے گا، خود کو مینٹین رکھنا، اس میں اس کو ڈیفیکلٹیز ہوں گی. اس کے بعد ایکڈیمک اور اسکول پروڈکٹیوٹی، اسکول میں ٹھیک طریقے سے وہ نہیں پرفارم کر پائے گا. جو ووکیشنل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں بھی ٹھیک طریقے سے وہ پرفارم نہیں کر پائے گا. لیئر اینڈ پلے ٹھیک طریقے سے کھیل نہیں پائے گا، ٹھیک طریقے سے فرصت کے لمحات نہیں وہ ٹھیک طریقے سے انجوائے کر پائے گا. C میں اگر ہم لوگ دیکھیں اس کا جو ڈیولپمنٹل پیریڈ کیا ہوتا ہے، تو یہ جو بیماری ہوتی ہے اس کے سمٹمز ارلی ڈیولپمنٹل پیریڈ میں ہی ہمیں نظر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بھی آپ لوگوں کو MCQs میں
आते हैं, ठीक है, कि ये इसमें डिसऑर्डर में क्या होता है कि अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड होता है। अब ये जो मोटर स्किल की हम लोगों ने डेफिसिट्स पढ़े हैं, आप लोग इसको किसी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बेस पे आप लोग इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसमें ये कि ये कोई इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डिसऑर्डर नहीं है, या ये नहीं है कि विजुअली अगर कोई ऐसा इंसान है जो कि माजूर है या वैसे उसके अंदर कोई इंपेयरमेंट है या उसके अंदर कोई दूसरी जो भी न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं जो उसके मूवमेंट को अफेक्ट कर रही हैं, तो भी आप लोग उसको डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर के साथ आप लोग उसको मिक्स नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे सेरेब्रल पैल्सी होती है, एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, डीजनरेटिव डिसऑर्डर, ये तीनों डिसऑर्डर्स आप लोगों ने नेम्स याद रखने हैं कि आप लोग इसको इन डिसऑर्डर्स को आप लोग डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर के साथ मिक्सअप नहीं कर सकते, ठीक है। अगली जो दूसरी टाइप होती है मोटर डिसऑर्डर की, दैट इज अ स्टीरियोटिपिक मूवमेंट डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि कोई भी इंसान जो है ना, एक तो वो बार बार रिपीटेटिव यानी कि बार बार वो मूवमेंट करेगा और पर्पसलेस मूवमेंट करेगा, यानी कि बगैर किसी मकसद के ऐसे हाथ को हिलाना, लहराना, बॉडी को हिलाना, आगे आगे पीछे जो झूलना होता है वो, सर को वो बैंग करेगा, इधर उधर वो हिलाएगा, खुद को बाइट करेगा, अपनी बॉडी को हिट करेगा, ये स्टीरियोटिपिक में होता है, ठीक है। ये आप लोगों ने बात याद रखनी है कि जिसमें इंसान खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, अपना सेल्फ बाइट हिटिंग करेगा अपनी बॉडी को, हैंड बैगिंग हो गई, यानी कि पर्पसलेस मोटर बिहेवियर उसका होगा। ये जो रिपीटेटिव मोटर डिसऑर्डर होती है, ये भी उसकी सोशल, एकेडमिक और दूसरी एक्टिविटीज के साथ इंटरफेयर करेगी, इवन कि वो खुद को जख्मी भी कर सकता है, ठीक है। ये सेल्फ इंजरी वाली बात स्टीरियोटिपिक मूवमेंट डिसऑर्डर में, ये आप लोगों ने बात याद रखनी है। ये वाला जो डिसऑर्डर है ये भी शुरू के ही डेवलपमेंटल पीरियड्स में होती है, जब बच्चा शुरू जब डेवलपमेंट कर रहा होता है। ये जो रिपीटेटिव मोटर बिहेवियर होता है, आप लोग इसको किसी सब्सटेंस या किसी मेडिसिन या कोई भी जो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है उसकी जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं उसके साथ आप लोग इसको एट्रीब्यूट नहीं कर सकते इसको, या फिर जो दूसरे जो न्यूरो डेवलपमेंटल या फिर जो मेंटल डिसऑर्डर्स होती है ना, उसके थ्रू भी आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। जैसे ट्राइकोटिलोमोनिया एक डिसऑर्डर होती है, इसमें इंसान अपने बाल खींचता है, ठीक है, तो वो एक अलग चीज होती है, उसको आपने इसके साथ मिक्सअप नहीं करना स्टीरियोटिपिक मूवमेंट डिसऑर्डर के साथ। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होती है कि हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे ये वाले डिसऑर्डर्स जो है ना, फिलहाल आप लोगों ने बाद में ये बात याद रखनी है कि कौन से डिसऑर्डर्स को कौन से डिसऑर्डर के साथ हम लोगों ने मैच जो है ना वो नहीं करना, ठीक है। अब ये जो स्टीरियोटिपिक मूवमेंट डिसऑर्डर होती है, इसमें जो ऊपर हमने सारे फीचर्स तो पढ़े हैं, लेकिन इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जब भी आप लोग डायग्नोस कर रहे हैं ना, तो स्टीरियोटिपिक मूवमेंट में आपने ये भी स्पेसिफाई करना है कि उसकी जो मूवमेंट्स है इंसान की, या तो वो विद सेल्फ इंजरीज बिहेवियर, यानी कि उसका बिहेवियर ऐसे होगा कि वो खुद को जख्मी करेगा, खुद को नुकसान पहुंचाएगा, या कोई ऐसा बिहेवियर है कि अगर आप लोग उसकी प्रिवेंशन ना करें, प्रिवेंटिव मेजर्स के बगैर वो खुद को इंजरी कर सकता है खुद की, तो भी जो है ना वो हम लोग किसी में स्पेसिफाई करेंगे विद सेल्फ इंजीरियस बिहेवियर, ठीक है। साथ या तो आपने ये स्पेसिफाई करना है कि या तो उसका जो बिहेवियर है वो विदाउट सेल्फ इंजीरियस है, खुद को वो नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन फिर भी रिपीटेटिव मेजर्स हैं और पर्पसलेस उसकी जो है ना वो मूवमेंट्स हैं। उसके बाद या तो आप लोगों ने ये कहना है कि ये जो इसकी जो कंडीशन है, जो इसका बिहेवियर है, ये किसी मेडिकल या जेनेटिक कंडीशन के साथ एसोसिएट है या नहीं, जो न्यूरो डेवलपमेंटल जो मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स होती हैं या उसकी वजह से है या नहीं, या किसी इन्वायरमेंटल फैक्टर से, आप लोगों ने ये भी बताना होता है, ठीक है। आप लोगों ने ये बताना होता है कि जो स्टीरियोटिपिक मूवमेंट डिसऑर्डर है ये या किसी मेडिकल प्रॉब्लम के साथ जुड़ी हुई है, या जेनेटिक कंडीशन के साथ जुड़ी हुई है, या न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के साथ जुड़ी हुई है, या एनवायरमेंटल फैक्टर्स के साथ जुड़ी हुई है, ये भी आप लोगों का एमसीक्यूज आता है, ठीक है। उसके बाद ये एक और जो इंपॉर्टेंट होता है, आप लोगों ने सीवियरिटी लेवल भी बताना होता है। अब आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि किसी इंसान के अंदर स्टीरियोटिपिक डिसऑर्डर सीवियर लेवल पे है, माइल्ड है या मॉडरेट है। देखिए, माइल्ड तब होगी जब उसके सिम्टम्स किसी भी दूसरी डिस्ट्रैक्शन की वजह से या सेंसरी स्टिमुलस की वजह से, यानी कि उसको कोई और सेंसेस के थ्रू आप लोग को स्टिमुलस दे रहे हैं या आप लोग उसका ध्यान बटा रहे हैं, तो वो जो उसकी जो मूवमेंट्स है ना वो खत्म कर देगा, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग उसको माइल्ड की कैटेगरी में डालेंगे। मॉडरेट की कैटेगरी में वो तब आएगा जब उसको प्रोटेक्टिव मेजर्स तो देनी पड़ेंगी, लेकिन ये है कि आप लोग उसके बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं, उसको आप लोग किसी भी तरीके से ट्रेनिंग दे सकते हैं, बिहेवियरल मॉडिफिकेशन वहां पॉसिबल होगी, ठीक है। सीवियर वो होगा जहां पे आप लोग कॉन्टिन्यूअसली आप लोग उसको मॉनिटर करेंगे, उसको प्रोटेक्टिव मेजर्स देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने बात यही याद रखनी है, ये आप लोगों के ये भी एमसीक्यूज में आता है। और दूसरी ये कि आप लोगों के शॉर्ट के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर को कैसे बताना है इन द स्टीरियोटिपिक डिसऑर्डर, ठीक है।
आगे हम लोग चलते हैं तो एक होता है टिक डिसऑर्डर। टिक होता है कि बिल्कुल अचानक तेज तेज बार बार नॉन रिथमिक मोटर मूवमेंट होती है, जैसे झटके लगते हैं ना वैसे, या जो है ना वो आवाजें इस तरह की निकलना, जैसे झटकों की तरह की वो आवाजें जो मतलब तेज तेज बिल्कुल छोटे पीरियड के लिए इस तरह से, ठीक है। जैसे उसके मसल्स किसी के जो ट्विच हो जाता है ना, मसल्स में खिंचाव आ जाता है, तो वो अजीब तरह से इंसान उसको जल्दी जल्दी वो मूवमेंट करेगा जो इस तरीके से, या आइज को वो बहुत ज्यादा ब्लिंक करेगा, ठीक है, या स्पेसिफिक किस्म की कोई आवाजें निकालेगा, ठीक है। तो ये होती है टिक डिसऑर्डर। अब ये जो टिक डिसऑर्डर है ये देखिए आप लोग, मूवमेंट के साथ भी इसका एक होता है और साथ में इसकी वोकल के साथ यानी कि आवाज के साथ भी इसका ताल्लुक होता है, ठीक है। तो ये इसके सिम्टम्स आपको पहचानना बहुत आसान हो जाते हैं कि वो डिसऑर्डर जो कि मोटर मूवमेंट के साथ भी होती है, आवाज के साथ भी होती है, दैट इज ए टिक डिसऑर्डर। ये जो टिक्स होती है ना, आप लोग इसको इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स कहते हैं। इस वजह से इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स होती हैं कि अगर इंसान अपने इस एक्शन को, इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स को कुछ देर के लिए दबा के बैठे ना, तो उसके इस सप्रेशन की वजह से उसको बेचैनी होगी, तब तक उसको सुकून नहीं मिलेगा जब तक वो अपना वो टिक परफॉर्म नहीं कर लेता, ठीक है। अब ये जो टिक जो डिसऑर्डर होता है ना, इसकी मजीद आगे दो टाइप्स होती हैं। एक होती है टाउरेट्स डिसऑर्डर होती है, और दूसरी होती है परसिस्टेंट मोटर और वोकल डिसऑर्डर, ठीक है। एक होती है जो टाउरेट्स डिसऑर्डर होती है, ये इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर होती है टिक डिसऑर्डर की। इसमें क्या होता है कि दोनों फैक्टर पाए जाएंगे। मोटर से रिलेटेड जो मूवमेंट्स होती हैं, यानी कि एक तो ये है कि एक से ज्यादा उसकी जो इनवॉलेंटरी मोटर मूवमेंट्स है ना वो उसमें होंगी, और दूसरा ये कि एक या एक से ज्यादा वोकल टिक्स भी पाए जाएंगे। दोनों कंडीशंस होगी, आवाज से रिलेटेड भी और मूवमेंट से रिलेटेड भी, और ये एट अ सेम टाइम उसके अंदर पाए जाएंगे उसकी बीमारी के दौरान। जरूरी नहीं है कि वो ये दोनों चीजें इकट्ठी ही परफॉर्म करे, लेकिन ये है कि जितना अर्सा उसकी बीमारी होगी तब तक वो ये चीज चलती रहेगी, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं तो ये जो टिक्स होती है ना, ये जो उसको जो झटके वगैरह या ये जो सारा उसको जो ये जो दौरा होता है यूँ समझ लें, ये फ्रीक्वेंसी इनकी ज़्यादा या कम भी हो सकती है, बट ये है कि एक साल से ज़्यादा अरसे तक ये चीज़ रहती है जब पहला टिक ऑन सेट होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों के MCQs में बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, कि आप लोग इसको परसिस्ट कर सकते हैं फॉर मोर देन 1 ईयर, ठीक है, सिंस फर्स्ट टिक ऑन सेट, ठीक है। और ये जो टिक डिसऑर्डर होता है ना, ये 18 साल की उम्र से पहले होगा, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। और उसके बाद इसमें क्या होता है कि इंसान का जो किसी भी सब्सटेंस को यूज करने से, यानी कि कोकेन वगैरह यूज करने से अगर उसकी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, उसके बॉडी पर कोई इफेक्ट्स हैं, तो फिर आप लोग उसको टिक डिसऑर्डर के साथ एट्रीब्यूट नहीं कर सकते। या कोई और जो मेडिकल कंडीशन है, जैसे हंटिंगटन्स डिजीज होती है, पोस्ट वायरल इंसेफेलिटिस होती है, उसको भी आप लोग इन कंडीशंस के साथ आप लोग एट्रीब्यूट नहीं कर सकते। दूसरी जो टाइप होती है ना टिक डिसऑर्डर की, उसमें होता है परसिस्टेंट क्रॉनिक मोटर और वोकल टिक डिसऑर्डर, यानी कि इसमें दो चीजें इकट्ठी नहीं पाई जाएंगी। और का लफ्ज यूज हुए ना, टाउरेट्स में दोनों चीजें पाई जाती हैं, वोकल भी मूवमेंट भी, लेकिन इसमें या मोटर होगी या वोकल टिक डिसऑर्डर होगी। इसमें क्या होता है, या तो एक या एक से ज्यादा उसके अंदर मोटर डिसऑर्डर्स होंगी, या एक से ज्यादा उसके अंदर वोकल टिक्स होंगी, ठीक है, जो कि उसकी बीमारी के दौरान पाई जाएगी। लेकिन दोनों चीजें, मोटर और वोकल दोनों चीजें इकट्ठी नहीं पाई जाएंगी। ये इसमें भी सेम वही बात है कि ये इसमें जो टिक्स है ना, उनकी फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन ये है कि जब पहला टिक होता है तो उसके बाद ये बीमारी तकरीबन 1 साल से ज्यादा के अरसे तक परसिस्टेड रहती है, ठीक है। उसके बाद इसका भी ऑनसेट ये है कि 18 साल की उम्र से पहले होता है। सेम वही बात इसमें भी कि जो डिस्टर्बेंस अगर किसी सब्सटेंस को यूज करने से फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कोकेन वगैरह, या कोई और मेडिकल कंडीशन है जैसे हंटिंगटन्स डिजीज हो गई या पोस्ट वायरल इंसेफेलिटिस हो गई, तो भी आप लोग उसको इसके साथ चीज को आप लोग मिक्स नहीं कर सकते। इसमें यह है कि क्राइटेरिया जो है ना, नेवर बीन मीट फॉर टाउरेट्स डिसऑर्डर, तब यानी कि किसी भी डिसऑर्डर को आप लोग परसिस्टेंट वाली कैटेगरी में तब ही डालेंगे जब उसका क्राइटेरिया टाउरेट्स डिसऑर्डर के साथ ना मिलता हो, ठीक है। यानी टाउरेट्स डिसऑर्डर का तो यही क्राइटेरिया जो है ना कि उसमें दो चीजें पाई जाएंगी। अगर तो दो चीजों का क्राइटेरिया अगर मिल जाता है तो फिर तो आप लोग उसको टिक की इसमें परसिस्टेंट की कैटेगरी में फॉलो ही नहीं करेंगे। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आप लोगों ने बात याद रखनी है कि परसिस्टेंट क्रॉनिक मोटर या जो वोकल टिक डिसऑर्डर होती है, इसको आप लोग डायग्नोज कर सकते हैं अगर क्राइटेरिया कभी भी टाउरेट्स डिसऑर्डर के साथ मीट ना करे, क्योंकि जाहिर सी बात है मीट करेगा तो फिर तो वो टाउरेट्स डिसऑर्डर होगी ना। ये मीट से भी करेगा जब उसके अंदर दो चीजें पाई जाएंगी, और हम लोग कह रहे हैं कि परसिस्टेंट वही होती है जिसमें कोई एक चीज पाई जाएगी, या मोटर या फिर वोकल। उसके बाद जब आप लोग डायग्नोज कर रहे होते हैं ना,
یہ جو پرسسٹنٹ کرونک موٹر اور ووکل ٹک ڈس آرڈر کو، اس میں بھی آپ لوگوں نے یہ اسپیسیفائی کرنی ہوتی ہے 3 چیزیں. آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ یا تو موٹر ٹکس ہیں صرف، یا صرف ووکل ٹکس ہیں، یا پھر دونوں ہیں. یہ آپ لوگوں نے بتانا ہوتا ہے کہ اس پیشنٹ کے اندر صرف موٹر ٹکس پائی جاتی ہیں، یا صرف ووکل ٹکس پائی جاتی ہیں، یا دونوں پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اوورآل یہ آپ لوگوں کا جو ہے نا ٹوٹل چیپٹر تھا، اور اس میں کوئی بھی مشکل نہیں تھا. بہت زیادہ یہ ایزی چیپٹر تھا، بہت زیادہ انٹرسٹنگ چیپٹر تھا. ٹھیک ہے، باقی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. کوئزز کی ویڈیوز آپ لوگ دیکھ کے جائیے گا اپنے مڈ ٹرم کا ایگزام دینے سے پہلے، اس میں سے بہت زیادہ پیپر آتا ہے. ٹھیک ہے، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.